Doktorka izlazi sa važnim vestima vezane za Hančer, koje su zapravo dobre. Hančer je imala težak porođaj i jedva je uspjela da se spasi, ali srećom ona je jaka žena i dobro je podnijela operaciju i nije više ugrožena. Čemila mnogo obraduje ova vest, ali doktorka govori da bi se posebno trebalo zahvaliti osobi koja je odlučila da se Hančer ne dovodi u bolnicu i da doktori dođu na lice mesta i obave porođaj, jer bi možda bilo prekasno za ovo. Čemil shvata da je Esma zaslužna za to, ali ne želi da misli o njoj. Esma je čula sve što je doktorka rekla, te odlazi da vidi svog unuka. Čemil je pronalazi pored prozora, pitajući šta ona još uvijek traži ovdje, a Esma u suzama govori da je samo posljednji put došla da vidi svog unuka. Čemil joj govori da se više nikada ne pojavljuje pred njihovim očima i da se zahvali što je živa svom unuku. Čemil odlazi kod Hančer, koja je srećna sa svojom bebom i treba da je doji, a Čemil izlazi ispred vrata, pitajući se šta treba da uradi i kako da objasni Hančer da joj je Esma zapravo majka. Vez da je Hančer u lošem stanju pogodi Mukader i Sinem, te one žele da krenu da pronađu Hančer. Međutim, Metin govori da niko neće nigde ići, jer će Derin bivši muž pozvati i preneti situaciju na vreme. On govori Deri da ide iz vile, te se okreće da popriča sa majkom. Metin govori Mukader da ne sme da ide Hančer pred noge, jer ona samo traži način da joj Mukader priđe. On govori da će Hančer sama doći u vilu, jer nema gde drugo da ode, te da nikome ne padne na pamet da je potraži. Sinem kasnije odlazi kod Mukader u sobu, govoreći da je Hančer tek postala majka i da ne zna stvari kao Mukader, te se ponudi da je ona potraži. Metin to sve čuje i nakon što Sinem izađe iz sobe, on je odvodi u njihovu sobu. Metin govori da se više nikada neće mešati u nešto vezano za Hančer. Sinem govori da ovo radi kako bi se odužila Džihanu, jer je on uvek bio uz mine. Metin dodaje to da Sinem sada treba da zanima samo kako će ona roditi naslednika porodici Deviloglu. Engin razmišlja o tome kako da postupi u ovoj situaciji. On bi pozvao Hančer, ali ona je preterala prethodni put kada su se vidjeli. Engin ne može da izbriše prošlost sa Džihanom i nije mu jasno kako je mogao da upadne u takve nevolje. Derja zove Čemila kako bi dobila vesti o Hančer i pita u kojoj je bolnici, a Čemil joj daje adresu. Derja ipak odlučuje da ne javi ništa Mukader, već da sada gleda svoja posla. Metin dolazi u kuhinju i pita uplašenu Gusu na čijoj je strani, njegovoj ili Hančerinoj. Ona govori da je na njegovoj strani, ali ako bude dobijala platu u dolarima. Metin koristi sve adute kako bi privukao više ljudi na njegovu stranu, te govori Gusum da će prvo vidjeti kako će se ponašati, a da će joj onda dati platu u dolarima. Harun prilazi Džihanu i govori da ne bi želeo nekoga da ogovara, ali misli da je Firat kriv za ovo što se desilo sa Bilalom, jer je vratio veliki dug opasnim ljudima u zatvoru i sada kupuje knjige, hrani se bolje od ostalih, te da tu nešto nije u redu. Džihan kasnije odlazi u kupatilo i otvoreno pita Firata da li on to uradio. Firat viče na Džihana ko je on da mu govori takve stvari, ali Džihan pribije Firata u zid kako bi priznao da li je ovo sve njegovo delo. Čemil ulazi u Hančerinu sobu i upoznaje se sa svojim sestrićem prvi put. Čemil je jako emotivan, a Hančer tada slika Čemila i ovo je jedna lepa scena. Međutim, Hančer pita Čemila gde je otišla Hasret jer želi da ju se zahvali. Čemil odmah menja svoje raspoloženje, govoreći da je ta žena otišla i zašto se Hančer vezala za nju kada im nije ništa. Hančer govori da shvata da je toj ženi teško i da je sinoć slučajno iz kutije ispalo nekoliko stvari od njenog deteta za kojim pati. Čemil govori da ne zna kakva je ta žena zapravo i da napolju ima mnogo loših ljudi. Hančer pita šta on ima protiv te žene, a Čemil tada govori Hančer da ona mnoge stvari ne zna. Čemil govori Hančer da sada nije vreme za ovu priču, ali Hančer želi da čuje šta je to Čemil mislio. U trenutku kada on krene da kaže istinu, Derja se pojavljuje na vratima, srećna što vidi Hančerinog sina. Ona i Čemil još uvijek nisu u dobrim odnosima, ali Derja govori Čemilu da izađu napolje kako bi Hančer odmorila dok beba spava. Nakon što izađu ispred sobe,
Derja govori Cemilu loše vesti, a to je da je Bilal izgubio život i da postoji mogućnost da će Džihan dobiti 18 godina zatvora. Hančar je u tom trenutku izašla sa svojom bebom u hodnik i čula sve. Ona pada u nesvijest dok Derja uzima dete, a doktori vraćaju Hančar u krevet. Nakon što se probudi, Hančar govori da Džihan nije ništa kriv i da ne može biti toliko u zatvoru. Ona krene da ustane, a Cemil je smiruje, govoreći da će porodica Deviloglu unajmiti najbolje advokate kako bi Džihan što pre izašao. Ertugrul je uspeo da nagovori Esmu da mu pomogne oko čuvanja njegove žene, iako Esma nije bila za to, zato što je obećala Cemilu da se neće približiti Hančar. Ona odlazi u njihovu kuću i situacija ovdje je trenutno na dobrom nivou, ali vidjet ćemo da li se ovdje mogu desiti neke stvari što niko ne očekuje. Firat se izvuka od Džihana i sada razmišlja kako želi da ga prijavi direktoru. Stražar u tom trenutku dolazi i govori Firatu da krene sa njim jer ga traži direktor. Međutim, Džihan je sada siguran da je Firat kriv jer pokušava sve da ubedi da je on nevin. Nakon toga, direktor zove Džihana kako bi dao izjavu tužilaštvu, baš kako i Firat uradio. Derja govori Hančar da će morati da se vrati u vilu, jer mora biti u sigurnom mjestu sa detetom. Međutim, ona također navodi da je jedini način da je Metin opet prihvati to da mu se izvini, jer je tako rekao dok je bila prisutna. Nešto kasnije, Derja, pre nego što krene kući, želi da fotografiše Hančar i bebu zajedno, kako bi pokazala Emiru. Hančar to naravno dozvoljava i pita Cemila da otprati Derju do taksija. Po dolasku u kuću, Derja pokazuje Emiru fotografiju bebe, ali tada dolazi Gulsum. Gulsum shvata da je ovo Derin plan da dobije novac od Mukader, ali ona će to iskoristiti kako bi rekla Metinu šta se dešava, jer je on zabranio svaku novost o Hančar. Mukader zove Hančar na telefon, ali njen telefon je ostao kod Esme. Esma se javlja govoreći da je Hančarin telefon kod nje i da je sve u redu sa bebom, te da Mukader može nazvati Hančarinog brata kako bi dobila više informacija. Njih dve još uvijek ne znaju ko stoji sa druge strane slušalice. Po dolasku u tužilaštvo, Džihan sreće Beren i pita je zašto je pozvan ovdje. Vidimo scenu gdje je Beren predložila tužiocu da dovede Firata na saslušanje i po tome zaključi da li su ove tvrdnje tačne ili ne. Tužilac je to uradio, a Beren sa osmehom govori Džihanu da se ispostavilo da je on nevin i da je sada slobodan. Da li ovo znači da će Džihan zaista izaći na slobodu i vidjeti ko je ovo sve napravio?